नहमदुहु व नुसल्लिम व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुनाहों की एक फ़हरिस्त है। उन गुनाहों को अकबरुल कबाइर कहा जाता है। उनमें से एक गुनाह अल इत्तिहाम यानी तोहमत लगाना भी है। ये वो तोहमत दीन के एतबार से हो, वो तोहमत गलत बयानी के एतबार से हो, वो तोहमत हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतबार से लगाई जाए। तोहमत ही होती है, यानी खिलाफ वाक़या किसी की तरफ मंसूब कर देना, ये तोहमत कहलाती है ये। और ये अकबरुल कबाइर गुनाहों में से है ये। और जनाब मौसूफ मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब अपनी हर गुफ्तगू के अंदर अपनी फ़ितरत ख़ासा के हाथों मजबूर होकर ये काम बखूबी सर अंजाम देते हैं। ये एक उन्होंने इमाम अबू दाऊद रहिमहुल्लाह ताला अलैह पर इल्ज़ाम लगाया कि इमाम अबू दाऊद रहिमहुल्लाह ताला अलैह ने हदीस नंबर 748 बाब है कि रफ़ुल यदैन ना करने का उन्वान मौसूफ़ फरमाते हैं, इमाम अबू दाऊद रहिमहुल्लाह ताला इसलिए ज़िक्र की है कि ये ज़ईफ़ है, ना कि इसलिए कि ये तर्क है ये। और फिर उसके ज़ैल में 748 हदीस नंबर को नकल किया, हदीस अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, और कहा कि ये वाहिद अकलौती हदीस, ये अल्फाज है मौसूफ़ के ये। और फिर कहा कि इमाम अबू दाऊद ने इसको नकल करने के बाद ये कहा है लैसा बिसहीहिन अला हाज़ल माना व लैसा बिसहीहिन अला हाज़ल लफ्ज़। पहले मौसूफ़ की एक वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर हम इसके ऊपर इंशाअल्लाह रज़ी तबसरा करते हैं। 748 नंबर हदीस लेके आए सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, वो इकलौती हदीस कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नमाज के शुरू में रफ़ल यदैन करते थे, बाद में नहीं करते थे। और साथ इमाम दाऊद ने लिख दिया वलैसा बिसहीहिन अला हाज़ल माना वलैसा बिसहीहिन अला हाज़ल लफ्ज़। जी आपने मुलाहजा किया, मौसूफ़ फरमा रहे हैं कि इमाम अबू दाऊद ने इसको ज़िक्र करने के बाद ये कहा है लैसा बिसहीहिन अला हाज़ल माना व लैसा बिसहीहिन अला हाज़ल लफ्ज़। ये मेरे पास सुनन अबी दाऊद है और इसका सफ़ा नंबर जो है ना वो 109 है। और सफ़ा नंबर 109 के ऊपर, लेकिन इससे पहले ना मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर ने एक बात ये भी कही है कि इमाम अबू दाऊद ने इसलिए रफ़ुल यदैन का बाब ज़िक्र की नहीं किया कि ये हदीसें साबित हैं, बल्कि इसलिए किया है कि ये ज़ईफ़ रिवायतें हैं ये। और फिर उसने कहा कि कुछ रिवायात हैं, और आखिर में 748 नंबर जो हदीस अब्दुल्ला बिन मसूद की इकलौती हदीस है उसके बारे में ये तज्ज़िया पेश किया लैसा बिसहीहिन अला हाज़ल माना व लैसा बिसहीहिन अला हाज़ल लफ्ज़ के अल्फाज नकल किए हैं। मैं आपको ये सुनाता हूँ, सफ़ा नंबर 109 पर है। इमाम अबू दाऊद रहिमहुल्लाह ताला अलैह ने जो इसके ऊपर बाब दिया वो बाब यह है बाबुन मल्लम यज़कुर रफ़अ इंद रुकू, यानी रुकू के वक़्त रफ़ुल यदैन ना करना। ये अब इस चैप्टर में सबसे पहले इमाम अबू दाऊद रहिमहुल्लाह ताला अलैह ने जो हदीस नकल फरमाई है वो हदीस अब्दुल्ला बिन मसूद है। ये इस चैप्टर के आखिर में नहीं है, इस चैप्टर के अव्वल में है। सबसे पहले हदीस अब्दुल्ला बिन मसूद ही को जिक्र किया है, और अल्फाज हैं अला उसल्ली बिकुम सलाता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ कर ना सुनाऊं। फसल्ला, कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने नमाज पढ़ी, फलम यरफ़ा यदैहि इल्ला मर्रतन, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने सिर्फ पहली दफ़ा में यानी तकबीर ऊला के वक़्त रफ़ुल यदैन किया, उसके बाद रफ़ुल यदैन नहीं किया। अब मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर ने जो इसके ऊपर गुफ्तगू की, जो बददियानती का और जो ख़यानत का उसने इजहार किया, इमाम अबू दाऊद के ऊपर से जो इल्ज़ाम लगाया कि इमाम अबू दाऊद ने ये जरा नकल की हुई है, मैं आपको वो पढ़कर सुनाता हूँ कि वो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर एक और बात,
اس کے آگے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، مرزا صاحب آپ بار بار اہل بیت کی محبت کا چورن بیچتے ہیں، اور اہل بیت کی محبت کے لبادے میں آپ جو حضرات صحابہ کرام اور اسی طرح ائمہ محدثین کے اوپر جو آپ نشتر چلاتے ہیں، آپ کو اللہ کے حضور اس کی جواب دہی کرنا پڑے گی، یہ بلکہ اہل بیت ہی آپ کا دامن پکڑیں گے۔ یہ حضرت حسن بن علی کی روایت، وہ فرماتے ہیں حسن بن علی قال حدثنا الحسن بن علی قال حدثنا معاویہ وخالد بن عمرو وابو حذیفہ قالوا حدثنا سفیان باسنادہ بہذا، اسی سند کے ساتھ یہ ساری روایت چل رہی ہے۔ آگے فرما رہے ہیں قال فرفع یدیہ فی اول مرۃ، کہ بعض سندوں میں بعض متن میں یارا فی اول مرۃ، یعنی پروپوزیشن کے ساتھ، حروف جارہ کے ساتھ، کہ پہلی بار میں رفع الیدین کیا، اور بعض ائمہ محدثین کا کہا وقال بعض مرۃ واحدہ، بعضوں نے فی اول مرۃ کی جگہ پر مرۃ واحدہ کے الفاظ نقل کیے ہیں، جس کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ اب مرزا محمد علی انجینئر نے اتنی بڑی دجالی کی ہے، اتنی بڑی خیانت کی ہے، امام ابو داود کی یقیناً روح بھی تڑپی ہو گئی ہے۔ اب سنیں ذرا غور سے، امام ابو داود سے جو صحیح سنن ابی داود ہے، جو ہمارے پاس اب جو نسخہ موجود ہے، یہ 4 شاگرد نقل کرتے ہیں۔ نمبر 1 ابن داسا، نمبر 2 ابن عرابی، نمبر 3 رملی، امام رملی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، اور نمبر 4 امام لؤلؤی۔ یہ جو ہمارے پاس نسخہ ہے، آخری نسخہ جو حضرت امام ابو داود رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے 275 ہجری میں، یہ سن وفات بھی ہے امام ابو داود کا، تو 275 ہجری میں سن وفات والے سال ہی امام ابو داود نے اپنے شاگرد امام لؤلؤی کو پڑھایا یہ نسخہ، اور یہ پہلے صفحے کے اوپر، یعنی جہاں سے کتاب الطہارت ابو داود کا آغاز ہوتا ہے، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی لائن کے اوپر وہاں پر بڑی صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے یہ نسخہ امام لؤلؤی کی املا کے مطابق ہے، نہ تو یہ جرح جو موصوف مرزا محمد علی انجینئر نے جو امام ابو داود کے کھاتے میں ڈالی ہے حدیث عبداللہ بن مسعود کو ضعیف قرار دینے کے لیے، نہ تو اس کو امام ابن داسا نے ذکر کیا، نہ امام ابن عرابی نے ذکر کیا، نہ ہی امام رملی نے اس کو ذکر کیا، اور نہ ہی امام لؤلؤی نے ذکر کیا یہ، بلکہ یہاں پر تو حدیث عبداللہ بن مسعود کی یہاں پہ توسیع کی بیان کی جا رہی ہے۔ تو مرزا محمد علی انجینئر کی اس خیانت کے اوپر ہم یہی کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔